कोलमोराड एरियान लास्ट इयर न्ही पूण तेच्या पयलीं फेब्रुवारी म्हयन्याक एंटायर कोलमोराड एरियाक हॉट मिक्स घाल्लो आनी हो हॉट मिक्स एज पर जो टेंडर जाल्लो तो 3.5 करोडाचो टेंडर फॉर लेईंग ऑफ हॉट मिक्स ऑफ ऑल द रोड्स इन कोलमोराड एरिया हो टेंडर आनी तेका दोन हे आसले दोन कोट्स घालपा आसले वन वॉज मकडम एंड द सेकंड तो फायन कोट आसलो आतां फेब्रुवारी त्या वर्साक 2019 जेन्ना हो हॉट मिक्स घातलो फक्त एकू कोट घातिल्लो आज पासून तो दुसरो कोट हेजेर पडोकूच ना तो दुसरो कोट खंय गेलो तो आमकां कांय कळना कित्याक 3.5 करोड हे हेका एंटायर एरियाक घालपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसना हें जालें म्हण काम सो हेजेर इन्क्वायरी जावपा जाय की हो दुसरो कोट गेलो खंय तो कित्याक एक कोट घातला कितलेशे कोडे ऑलरेडी तो उडोवन गेलो कित्याक आतां सेकंड कोट आहा तो इमिजिएटली पडपा जाय तेजेर आतां हे सेकंड पावस येतलो ते हे पावस सो हे आमकां जाण जावपा जाय की हो सेकंड कोट गेलो खंय तो आनी वेदर दीस 3.5 crores इज एक्चुअली स्पेंड फॉर दिस टेंडर कित्याक मडगांव जे डेव्हलपमेंट जाता एट वेरियस प्लेसीस खंयच्या टेंडराचेर खंयचें काम जाता तें कोणाक खबर ना आनी विचारपी कोण ना एक वाटेन गव्हर्मेंटूय भितर भितर आहा जाल्यार आमकां खबर ना आमदाराक परतून बीजेपीक घेवपाक तेका फ्रिडम दिल्लें आहा जाल्यारूय आमकां खबर ना हेजेर आमकां इन्क्वायरी जावपा जाय की हो सेकंड कोट गेलो खंय आनी हे 3.5 crores एक्चुअली स्पेंड जालाय काय ना तें आमकां कळपा जाय कित्याक एवरी टायम येवप नाल पडप हेच चलता आख्या मडगांव पूण तेची क्वॉलिटी कितें आनी एक्चुअल तें काम टेंडरा प्रमाणे जाता वो जायना तें प्रश्न करपाकूय कोण आसना